আরে বইলে রাধিকা শুনল দুতিকা যমুনা কুলকে জীবু। আরে বইলে রাধিকা শুনল দুতিকা যমুনা কুলকে জীবু। যমুনা কুলরে কদম মূলরে গোপাল মেলরে নন্দ কুমার ভেটিবুরে জানো জানো দুতিকে জানো জানো দুতিকে জানো জানো দুতিকে কথা কহেবু বুঝাই তাহাকে রে জানো জানো দুতিকে জানো জানো দুতিকে। নমস্কার দর্শক বন্ধু, प्रमेय न्यूज 7 तरफ मु आनी खबर कंसर डगर आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊे। पितृ हत्या प्रतिशोध नेब शंख चूड़ा। पितृ हत्या प्रतिशोध नेब शंख चूड़ा। जोता इयानो ताहाकु राज दरबार। जोता इयानो ताहाकु राज दरबार। नारायण नारायण पितृ प्रतिशोध नेब शंख चूड़। शंख चूड़र पिता कोटी हत्या करिथिले सुदर्शन चक्रधारी। शंख चूड़र पिता हेले काई नाग। नारायण 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 तापरे देवर्षि नारायण फल फल विष अछि ताहारी अंगरे। फल फल विष अछि ताहारी अंगरे। विलंबन करिबे ताकु गोपपुरे। विलंबन करिबे ताकु गोपपुरे। आओ ई सब भितरे कंसर आदेश के नहीं करी कृष्ण बलराम के हत्या करवार लगी अटा भिड़ी करी बाहरी पड़े शंखचूड़। आओ ई शंखचूड़ जनता बाहरी पड़े चारिआड़े भय। शंख चूड़ महाराजा परम शत्रु जन्म नहीं अच्छी सही गोपपुरी। ताकू न करले विनाश महाराजांकर हेब सर्वनाश। पितृ हत्यार चरम प्रतिशोध नेब पाई महाराजा कंस तते प्रेरण करुचंती सही गोपपुरी। पहुंचिबु नंद राजा गृहे आउ सही कृष्ण बलराम को करिबु दंशन। आउ तोरी दंशन सही कृष्ण बलराम होइबे निहत। आना शंख चूड़ जाने पितार प्रतिशोध नेब तुहे कहीं तोरी पिता थे मोहरी जे सखा। आज पितार प्रतिशोध निमंते तारी पुत्र जीव मधुरार गप तोरे उत्तर विषाक्त ज्वालाय दर्शन करिबो कृष्ण बलराम। वंचित रहिबो एकंसर कालकंटक निष्कंटक राजा भोग करिबो त्रिभुवन विजयी वीर कंस। दर्शक बंधु
ଆରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନୁହେଁ ସେ କଂସ ମହାରାଜ ଏନ୍ତା ହସୁଛନ୍। দর্শক বন্ধু, এই যাত্রা ধীরে ধীরে করে আহরি গভীর হেতে যাচ্ছে, আহরি আগে মারতে যাচ্ছে। যেতবেলে কিছু উপায় নেই পাইলে কংস মহারাজ আউ কাঁ করবে, সবে মরিগলা পরে তাকর বুদ্ধি গোটে ঢুকলা মোর ভিতরে, যে পুরাতন মন্ত্রী অকুরকে ডাক দেলে। নারায়ণ নারায়ণ, তুমি জানিছি মহামন্ত্র সত্রাজিত দেবর্ষি, যে কৌশি পূজা বিধি অবা শুভ কার্য করে ভজান্ত পদ ধৌত নিতান্ত আবশ্যক। তেরুকরি কহুজি দেবর্ষি, ইটা উপর প্রেরণ এবে কপুর নিমন্ত্রিয়ানিব বেনি সেনক কুমার হে দানব ঈশ্বর এবে শুন মোর তীর হে দানব ঈশ্বর। নারায়ণ মহামন্ত্রী মহারাজ শুনি পাইল। মহামন্ত্রী দেবর্ষি নারদঙ্কর সেই পরামর্শ। হ মহারাজ, হেলে দেবর্ষি বৎস কেউ মাস, কেউ তিথি, কেউ নক্ষত্র আর কেউ দিନରେ আরম্ভ করিবে মহারাজ ধনুযাত্রা বংশ। নারায়ণ নারায়ণ, এথিপাই চিন্তিত বৎস। বৈশাখ যে শুক্ল পক্ষ দিন গুরুবার, বৈশাখ শুক্ল সপ্তমী দিন গুরুবার, সে তিথিরে ধনুযাত্রা আরম্ভ কর হে দানব ঈশ্বর। এবে শুন মোর তীর হে দানব ঈশ্বর। দেবর্ষি মহামন্ত্রী মহারাজ, বৈশাখ শুক্লপক্ষ মহারাজ, সপ্তমী যে তিথি মহারাজ, দিব গুরুবার মহারাজ, আরম্ভিবি ধনুযাত্রা মহোৎসব। কলে বসলে কৌশলে তাহাকু যদি গোপুরকে পঠামি বলে যেন্তা করি হেলে সে কৃষ্ণ বলরামকে ধরি করি মথুরাকে আইবে। হেতি লাগে কাণ করছন কংস মহারাজ, চিঠি লেখুছন, যেন্তাকে চিটাও বলছন। লেখি অছি কংস হই মহারস, আরে গোপপতি নন্দ, আজ্ঞা প্রমাণে তু তৎকালে আসিবু, নহিলে ছেদিবি। চমৎকার চমৎকার এ ধনুযাত্রার লীলা। দর্শক বন্ধু, চমৎকার। এই ব্যক্তি মহারাজঙ্কর নিমন্ত্রণ চিঠাও নেই ଯିବଛି ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ପାସ୍ତ୍ରାୟ। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, অছন্তি মহামন্ত্রী সত্রাজিত ଆଉ ଷୋଳବର୍ଷ କଂସ ସେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବରଙ୍କ ନାମ। ଦେବର୍ଷି, କିଏ ସେଇ ମହାର ବ୍ୟକ୍ତି? ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ନାରାୟଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂରକୁ କହିଅଛି ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ। ତାହେଲେ ମହାରାଜ
নিরব মহামন্ত্রী সক্রাজিত ধৈর্য ধরন্তু মহাভাগ স্মরণ করন্তু ସେହି ଅତୀତର କଥା ମନେଇ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ଅତୀତର କଥା ରାଜକନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ମହାରାଜ ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ସଜାଇଥିଲେ କଟୁଆର ବେଶୀ ଆଉ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଫଳାର ସୁତ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରି ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ ମଧୁର ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣ ସିନା ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ହେଲେ ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜାଣିଥିଲା ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମହାରାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କୋଳି ବଳି କୌଶଳୀ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଅଛି ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ସେହି ବୈଶାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ମହାରାଜ ଏବେ ଜାଣିଲି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ତୁମ୍ଭର ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ମହାରାଜ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ମହାରାଜ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଗୋପପୁରରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛେ ଗୋପ ଲୀଳା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଗୋପରୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦହି ବିକ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଏସନ୍ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଧରିକରି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିରସନ୍ ବୋଲେ ସେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକରି ଜଣେ ନାଉରୀ ଯେନ୍ଟାକେ କହେସନ୍ ନାବିକ ବୋଲସନ୍ ସେ ଅଛେ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚମତ୍କାର କଥା ଏଇଟା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ନାଉରୀଟା ଅଛେ ସେ ନାଉରୀଟା ଡଙ୍ଗା ଧରିକରି ସେ କିଏ କାଁ କରି ଅଛେ କାହାକେ ବାହି ନେବାର୍ ଲାଗି ଅଛେ
महाप्रभुर दयार आज महाप्रभुर संगे तार पादका धोली पाइमी तार पादका पानी ई बना आज बोले कि भगवान को नापचली करामी मोर केते भाग्य था केन जन्म केते पुण्य था कि भगवान को दर्शन पाइली प्रभु राधा कृष्ण आसबे मोर डंगा दे बसबे बोले जुगी चाहनु आसले तार पाद धोईमी पादका पानी पी करी राधा कृष्ण को तक बोलामी भावरे नौकार सारी इन हजार हजार लोग आसिकरी एकठी होते आउ राधाकृष्ण लीला देखुले नाटकिली देखुले बहुत खुश लगला आज राधाकृष्ण को आम स्वयं बहुत पाखुरे देखलु। कृष्ण बलराम एक बलियान सत्यवान को निहत करिसंती संधा नकट बका तृण धेनुका पुतुड़ सुंदरी एक बलियान तत्संगे संगे राजन्य वर्ग विफल होइछंती महामंत्री कार्य नाग शरणागत तेणु एटा धनुଯାତ୍ରା नुहे मथुराधिपति कंस महाराज करिवे कपाट यात्रा। एक आश्चर्य दृश्य देखुछि ए नेत्र राज दरबार रे अस्त्र शस्त्र सज्जित एबर मनर भ्रमण हेतु जेतेबेले महाराज उग्रसेन दरबार स्थापन करुथिले सत्य शांति दया क्षमा भरी रही राजदरबार हेले आज सबकिछि ओलटा जो दिन ए अष्टमल्लर प्रवेश होइला मथुरा राज्य रे सेही दिन ए राजदरबार भौगोलिक मानचित्र जाइछि बदल रंगमहल आज कलिंग सम्राट सहित अनेक आपत आलोचना है मध्य मोर थिला तीनोटी प्रश्न। प्रथम प्रश्न है मथुरा नगरी विकास योजना को केमिति करिछ कौन करिछ। द्वितीय थिला महिला सशक्तिकरण तार पदक्षेप कौन नहीं। आ तृतीय थिला मोर मथुरागढ़ हूँ चाषी एवं कृषि भित्तिक अंचल कृषक योजना कृषक कौन कौन योजना तार कि फलप्रद होती व्याख्या कर राजदरबार तार संपूर्ण उत्तर रखिदे कलिंग सम्राट से चाहे न कहीं कि कारण स्मरण करिसंती राजा कंस ए पुरातन मंत्री सफलासुत क्रूरकु राजदरबार जाए पचारी बुझे प्रणाम खेला कर रहे पुरातन मंत्री वीराधिवीरवर प्रबल प्रतापी राजाधिराज भोज वंश कुल शिरोमणि महाराज कंसंकर जय हो जय हो। हे महाराज दीर्घ एते वर्ष परे ए पुरातन मंत्री सफलार सुत क्रूरकु ए राजदरबार स्मरण कले कहीं जाने पारे कि महाराज पुरातन मंत्री अक्रिय महाराज समस्त विवरण जणाइबे ए राजदरबारी तेरे विलंब कहे कि महाराज महामंत्री महाराज हे पुरातन मंत्री अक्रूर महामंत्री सक्रजित पितामह प्रपितामहंकर कृति रागी पाई महाराजा करुछन्ति धनु महोत्सव महाराज करुछन्ति धनुଯାତ୍ରା हाँ ए तो आनंदर कथा महामंत्री हेले ए धनुଯାତ୍ରା महोत्सव रे ए सफलासुत अक्रूर के कार्य तो यहाँ जेन जिनिस मैंने आम देखवा लगे पाऊँ आगु से होता टे माने बहुत कम ये होता किंतु यहाँ जेन आमर दिन दिन के सरकार भी चेंज होते जाऊन तापर केनसी भी जिनिस जेन डेवलपमेंट होचे से लगी यहाँ काड़ा हो कि आम भल से सेटा आउ टिके बड़ आकार रे पारुचे जेनटा कि हमको देखिक यहाँ बेसी खुशी लगुचे। पुरातन मंत्री अक्रूर देवसी नारद देइछन्ति परामर्श
কি পরামর্শ କରୁଅଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭିବି ବୋହିବ ହରି ଧନୁଯାତ୍ରା। এই ধনুযাত্রা মহোৎসব ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ମହାରାଜ। ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ହେଲେ ହେ ମହାରାଜ, ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଏ ଅକ୍ରୂରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଜଣାଇବି ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ଚିଠା ପ୍ରେରଣ କରିବି ଗୋପବତୀ ନନ୍ଦ ପାଖେ। ଚିଠା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ପାଶେ। ତାପରେ ମୋରି ଭଣୋୟା ଯୁଗଳ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସସମ୍ମାନ ଘେରି ଆସିବ ଗୋପର ମଥୁରା। ଏ ଘର କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ এই অধମ ସଫଳ ସୁତ ଯିବ ସେହି ଗୋପରକ୍ଷୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ସଫଳ ସୁତ, ଧନ୍ୟ ତୋର ମାତା, ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତା, ଧନ୍ୟ ତୋର ଗୁରୁଜନ। দর্শক বন্ধু, মহারাজ কংসর কেহে আউ শত্রু নাইন, কেহে শত্রু নাইন। কাহাকে মহারাজ আউ ভয় নাই করবার, সমস্তଙ୍କୁ তো দমন করে সারিছন। হেলে একমাত্র গোটে শত্রু, সেটা হচ্ছে কুষ্ঠ। কুষ্ঠ ଏହି ଦେଖ ହେ ଅକ୍ରୂର ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମହାରାଜ। ଲେଖିଅଛି କଂସ ହୋଇ ମହାରସ ଆହେ ଗୋପବତୀ ନନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାପରମାରେ ତତ୍କାଳେ ଛାଡ଼ିବୁ ନହିଲେ ଛାଡ଼ିବି ସ୍କନ୍ଦ। ବାହୁବଳ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଗୟୁ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା ହେଉ ନ ଛାଡ଼ିବେ ବାହୁ। ଏଥର ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଖେଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତେ ଛୁଟିଯିବ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ। ଯିବି ଯିବି ମହାରାଜ, ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ବସି সেই হরি নাম গান କରି ଯିବି বহি ମଥୁରାରୁ ଗୋପ। ସତେ କଣ ଏ ପାପ ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ସେହି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ। ଆଶଙ୍କା ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧନ, ରାଜଦରବାରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ, ଏହି ଅଧମ ସଫଳ ସୁତକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଯାଉଛି ମୁଁ ସେହି ଗୋପନ ମୋରି ପଥକୁ ସତେ କଣ ରହିଥିବ ଭାବି ପ୍ରଭୁ। দর্শক বন্ধু, গোপপুরে চালিছে কোলাহল, হরিবোল হোলহলি বহুত জোর চালিছে। আর ইয়াড়ে কোলাহল ঘলে চালিছে মথুরা নগরীরে। ই বিরাট ধনুযাত্রা মহোৎসবর ধীরে ধীরে করে কেন্তা করি পূর্ণাহুতি পড়বা আহরি বড়ে বড়ে অধ্যায় বাকি আছে। হেলে আজির তো সময় হয়ে গলান। আসন্তাকালি ফের মুই আপন মানক নেইকি আসমি গোটে নূয়া অধ্যায়ে আনিছি খবর কংসর ডগর। আজির সময় হয়ে গলান। এথর মুই বিদায় নৌছে। নমস্কার।